महाराज की स्वास्थ्य कामना के लिए मंदिर से लेकर मस्जिद तक लोगों ने की दुआ और प्रार्थना। पश्चिम बंगाल आसनसोल के कुल्टी इलाके में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर में हिंदू समुदाय के लोगों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य कामना की, तो वहीं दूसरी ओर कुल्टी के ही जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य कामना की। लोगों की अगर माने तो उन्होंने जब से सुना है कि उनकी तबीयत खराब है और उनको किडनी में समस्या है, तब से उनकी रातों की नींद और दिन का चैन खो सा गया है और उनकी बेचैनी बढ़ गई है। यही कारण है कि वह मंदिर से लेकर मस्जिद तक पहुंच रहे हैं और प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य कामना के लिए दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, जिसके चलते उनकी हर दिन निकलने वाली पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। हम बताते चले कि उनकी दोनों किडनी खराब है, जिसके चलते रोजाना उनको डायलिसिस होता है। इसकी जानकारी उनको 2006 में लगी थी, जब उनको पेट दर्द की समस्या हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की समस्या है, जो किडनी की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। ऐसे में ज्योतिष आचार्य सम्राट डॉक्टर सदाशिव त्रिवेदी ने प्रेमानंद महाराज को विश्व धरोहर बताया है और यह कहा है कि उनकी प्रतिभा विश्व के एक एक व्यक्ति की कण कण में छुपा हुआ है। उनके एक किडनी में श्री राधा तो दूसरे किडनी में श्री कृष्ण वास करते हैं। उनके प्रवचन और उनकी वाणी से जो कोई भी अवगत है, वह स्वयं भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान वासुदेव से प्रार्थना करता है कि वह स्वस्थ हो जाएं, उनकी उम्र लंबी हो और जिस तरह वृंदावन में पदयात्रा करते थे, लोगों के बीच आते थे, उनसे अवगत होते थे, उनको अपने प्रवचन और वाणी से मंत्रमुग्ध कर देते थे, वह अवसर दोबारा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा, वह देश में कई महात्माओं को देखे हैं, उनसे मिले, उनका दर्शन किया है, उनकी वानियां और उनकी प्रवचन भी सुनी है, पर प्रेमानंद महाराज जैसा कोई साधु संत और महात्मा नहीं देखा और भविष्य में वह देख भी पाएंगे या नहीं, वह नहीं कह सकते। इसलिए वह भी तहे दिल से मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वह उनको लंबी उम्र प्रदान करे, क्योंकि उनको पूरे विश्व के लोगों की जरूरत है, उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। प्रेमानंद महाराज जी ऐसे संत है जो देश में सभी को लेकर चलते, कभी विवादित बयान नहीं देते हैं, सभी के लिए दुआ करते हो। तो हम लोग भी एक इंसानियत होने के नाते उनका लिए दुआ कर सकते, इसीलिए हम लोग उनके लिए दुआ की। बाबा किस चीज़ के लिए आए हैं आप यहाँ पर? प्रेमानंद महाराज शरीर स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना हो रहा है। इसी मंदिर है सामने में, यहाँ चैतन्य महाप्रभु मंदिर है। यहाँ हर समय पूजा आरती होते रहता है, रोज सावन में भी श्रृंगार होता है यहाँ, और सब महीना महीना में उत्सव होता रहता है। क्या नाम हुआ आपका? सुनीचंद्र मिश्रा। लोग इसलिए आए हैं, सभी स्वयंसेवक और बढ़ाकर के जितने वासी लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आज प्रेमानंद जी का शरीर स्वस्थ होने के कारण तबीयत बहुत ख़राब है। उसके लिए कि हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, ताकि पूरा विश्व में जो आज उनको देखा जा रहा है, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, विषय बहुत तरह का उठ रहा है कि नहीं, प्रेमानंद जी महाराज जो बोलते हैं बहुत सत्य बात है। हर एक बच्चा उसको जान रहे हैं कि क्या है प्रेमानंद महाराज। अब मेरे घर में मेरी बेटी है, वो हमेशा प्रेमानंद के बारे में बोलते रहते हैं कि नहीं पापा ऐसा है, पापा वैसा है। तो उस चीज़ को आज हम लोग हृदय में लगा है कि हमारे प्रेमानंद जी का तबीयत खराब होने के कारण आज हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा। प्रभु से हम लोग को प्रार्थना है कि प्रेमानंद जी महाराज जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, बस यही आशा रखते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते। क्या नाम आपका? राकेश कुमार गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद के सचिव। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে রাজ্যের সমস্ত জেলা জুড়ে করা হচ্ছে বিজয়া সম্মেলনী। সে মতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সমস্ত ব্লক এবং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চলছে এই কর্মসূচি। গতকাল বিকেলে কুলটির নিয়ামতপুর ইস্কো বাইপাসে মাঠে হয়েছিল বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান। এতে মুখ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জেলা চেয়ারম্যান হরেরাম সিং, রাজ্য কমিটির নেতা উজ্জ্বল চ্যাটার্জি সহ আরো অনেকেই। বিজয় সম্মেলনী অনুষ্ঠানে এসে দলকে আরো শক্তিশালী করার বার্তা দেন জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তার সাথে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিব্যি দিয়ে সবাইকে জি জান দিয়ে লড়াই করার বার্তা দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী দিব্যি দেওয়ায় পরে শুরু হয় রাজনৈতিক চর্চা। গতকাল রাত্রি 9:30টায় আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি আসানসোল থেকে কি বলেন, আসুন শুনে নেওয়া যাক। বাদলদা আছে, উজ্জ্বলদা আছে, বাচ্চুদা আছে,
বিমানদা আছে, সুব্রতদা আছে, প্রত্যেক নেতা নেত্রী দলের সবাই এখানে উপস্থিত আছেন। সবাইকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিব্যি দিয়ে চললাম। যদি এই দলকে ভালোবাসেন, যদি মনে করেন এই দলের জন্য আপনাদের সম্মান, তাহলে এই 5-6 মাস জিজান দিয়ে লড়াই করুন। যেখানে যা অসুবিধা হবে গোটা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আপনাদের সঙ্গে আছে। আমি এখানে গল্প করতেও আসি না, আর তোলা তুলতেও আসি না। সব যারা দলের সঙ্গে থাকবেন না, সব চাবি মেরে দেবো। কিন্তু দলের কাজ করবেন না আর ফুর্তি মারবেন, এটা সম্ভব নয়। সবাইকে দল করতে হবে, দলের জন্য সময় দিতে হবে। নিজের দলের নেতাদের উপর এত বিশ্বাস, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে দিব্যি দিতে হচ্ছে। আর কি বলছেন আপনি? আপনি তোলা তুলতে আসেন না। পাণ্ডবেশ্বরে আপনি এত তোলা তুলেন যার উল্টি আসার দরকার নেই তো। আর যারা দল করবে তারা তোলা তুলতে পারবে, বাকিদের জন্য আপনি চাবি দিয়ে দেবেন, এটাই না? কোন জায়গায় নিয়ে গেলেন? আপনাদের মতো লোকেরা যখন নেতা হয়ে যায় না, তখন দলটার অবস্থা যা হয় আসানসোলের মানুষ দেখছে। এই সম্মেলন করা হচ্ছে, অর্থাৎ শারদীয়ার পর এবং সামনে দীপাবলি পরবর্তীকালে ছট পূজা, এবং এই ছট পূজার পরও আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা এই ধরনের আয়োজন ব্যবস্থা করব। আজকে যে কথাটা বলতে হয় যে আমাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ঠিক মতো আমরা সংগঠিত ভাবে সঠিক সময় পৌঁছতে পারছি না। বলা হয়েছে 4টার সময় সার্ভিস ডেট শুরু হবে, কথা বলা হয়েছিল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম 4টার সময়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা দেখছি অনেক চেয়ার ফাঁকা রয়েছে, অথচ লোক প্রচুর আছে আমাদের, এনার্জির লোক নেই আমাদের। কিন্তু সব লোক দলটাকে ঠিক মতো করার জন্য আমরা সময় মতো পৌঁছাতে পারি না। এটা আমাদের একটা দুর্বলতা, আমাদের নেতৃত্বের দুর্বলতা, আমাদের কর্মীদের দুর্বলতা। এ কথাটা কিন্তু আমাদের মনে আসার প্রয়োজন আছে। আজকে আর একটা বিষয় বলি, আজকে যখন দেখা হচ্ছিল, এই একে দেখে নাও, এই ওকে দেখে নাও, আমি অন্যদিকে তাকিয়েছিলাম, কারণ অনেকে চোখটা দেখছি আমার দিকে রয়েছে যে আমি যারা তাদের দেখে নেব। তো আমি দেখে নেওয়াটা বড় কথা নয়। আজকে যারা উপরে বসে আছে মঞ্চে, তাদের যতখানি অধিকার রয়েছে ততখানি অধিকার তোমাদের সকলের আছে। সুতরাং ওইখানে বসে দলটা যদি করা হয়, তাহলে ওখানে বসে করা যাবে। এটা কিন্তু দলের যারা কর্মী তাদেরকে বুঝতে হবে। সে তো রয়েছে, আমার ভাইও রয়েছে পার্থ, ওই আমি তো রাখলাম না, একলা রাখলাম না, কারণ পরিবার কেন্দ্রিক দল কিন্তু আমি কখনো করতে চাইনি। কারণ আমরা একটা জিনিস দেখেছি, যখন আমাদের পক্ষে একটা ভাগ হয়ে গেল, আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত হলো, তো সেদিন আমরা বুঝেছি যে কুর্তির অবস্থা কিন্তু আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাবে, ভালোর দিকে নয়, খারাপের দিকে যাবে। আর আস্তে আস্তে সেটাই হচ্ছে। কারণ আমাদের যে ভোটটা হতো কর্পোরেশনে, কোনো কারো প্রশাসন হোক বা অন্য কারো রাজনৈতিক দল হোক বলার ক্ষমতা নেই যে আমরা কোনো জায়গায় কোনো কিছু দখল করে ছাপ্পা ভোট দিয়ে, ক্ষমতা থাকলে ছাপ্পা ভোট দিয়ে কোনো কাউন্সিলরে আমরা কিন্তু জেতাই দিই, কখনো না। যদি অন্যান্য জায়গাগুলি অনেক অভিযোগ আসতো, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ